Bitese mi kori yogore here wanin ho bo ugbonwere hani gimrere le male sum le pesi mo heme o jamaran o le nungole le ma le kan wori biale bizo kasoko le mane si tutugoni goni pre un fu le male ne si jure gon bidale bitese mo le hindago homa le nyabi bu unse kresen le hele helong brem homa le ne si bi ungwe gon pre un fu ende bidale bitese o snekabi le bima le nungole le kumbi dunongo le sa le ma le bila bitonango ye mo hemi ho le bima nyine oma le nyi warjo yamiro mo le bima le nungole le ka chiyu hanchin mo hemi ho le bima le yamwayi kiresege ukurjire de hemi bitese Jésus Christ va yo ko hin mango ni role wale unsa kirese mo bele pran fufu amen vous savez de bikan no bigre reku go yele se Daniel botogore ho ungu trofe na se no ngona la laga nu mi he yedal joho le ya bitese yegun le wi mi ha ci ledo bitese wa he yegu walogon a hoya bo ningala guri wa la sasi o ya segere le ufraka gare le ya yugo bre kori ho pe le ya yugo bre la soyi o marawendi ho bi sahanchin bi nese helongo ponkon bi he ponko be nese le he pranga soko be kan beyim le gu o marawene on bongeren le gu o snaka wonen biya kan o som soko bere roy yen le soko bere yile pe o yo kore be in soko bere ro be in se bugu bere ro be sira gulu bere ro le sacre pe ho jama soko bere ro biya kan poroy bitese wa gon le hono ngo hega niro abia de reso be yimni momme be nye de yu hom leyan juda ho soko bere pe leyan Jérusalem soko bere pe leyan Israël ho soko bere pe leyan bere kakai leyan brezo bere nese san ni pe fin ogwembe abayala ni ho be ka frakagare hotri mini bona bo here bona boni se ka frakagan leyango bitese bia de hele bibango de le bango le bi insoko le bi insibu le bi sira gulbre digale bi san ha chinuguri a lenya bitesen babango hole giwririgo le ha chonzeyo digale bim gari a bi pranga hori biya kan bitesen bonon bigare biya kan bitese yego bonon bigare digale biya soy bomrawo mendi here marawo mene hoyabe ahugu bo somsogo yele sogo bereri o hebi tese bonon bigo be pre yego ba jasuli
bitese wa mene bi ha chong ni bitese temize ulem figere hogbe wa gbe bisra glu bre bo ha chong ni lesi sabri de u giwire le ko rigire mo homa le bre mo no bio jigale bi pra dabre yego wa hebi suse oyo kere hogbonreki kisibi le sibre bi ha chone pe oyo kere uti de hene bato ko kriye ho zagan de bobulagri homa le fangwe unugo ho pai yugo bra ya bo pepe ma le sube awai biai o jamare utra ibo bre waka ho pre un fu be ma le pre o jasule bitese wa mre bi ha chonwendi bitese ono gbe umre on he unse le he unwegu wa unwegu herla kala ko hono gbe ni oniro bigu sobre ende bisa tengo le kan Jésus Christ bo amani do don here he krese Luc hon sevele yambi wato wore ungu trota sevenungo iplolisi nun le trota la laga iplolisi nun le trop fressan repreveni Jésus on ti pelego le do bozika tu sobrero in he jiwre de so mom me Israel on he jiwre de se ya bongone mo hemi le bokai bongoni go ya sagiaon le bois ponkoi mo hemi le bokai sagiaon le bois ponko in pa hakon mo hemi le boile kinipa ya dago pa eya mo hemi le bo ma le yan dago boy le keye le hoka bembem le bo eke le bo seke le hopesi le bo tige le soke engetanugul jigale me ikeye cho le yan yuwana bobre me boy le keye le yan ende bisu yego bono bigo le nyako before you bitese Jésus bi prend yalen kabron pra on pe bi radio national catholique de rien karam 116.2 boy voabe boy ma lenye bi da bitesene on hiya bi le bi adago bi ma leji bi pon leji bi gongre igoyo ta pe on he han kitese waya bi ma leji bi gongre mum bi jibe gongre leji bi pon ni bi nen hore e la de yegu dago homa le zain le keibi mom me ba do ko le wan bi hen la deri bonu le boma le diri wa deri uno to say mo hemi le boma le so kire howele dota ko sogere bi kan bi Daniel bo yidalgere Daniel bo yidalgere he Israel jamare pe bo yidalgo bre bogbe ala sabe fara abugu bo sakre kura ho hemi na gbara wambro dave bre abo ya ne sizo wan bre libre bo yidalgo here bi kan de chigomu bo wi bo hancho digale bo kan ho na gale gile ha na sekewe ho ba sano le man le he poko hada zakewe basa non le mal he ko ami hani pare ko here ha kire ha basa ha kinela le ho jira bi ho so bo ho o da ho so bo pe ko tapa yidale longre here bi kan bi madule here wi go tangre bo wi le wi bo ha cho wai here dale longre dago ho hiya bi le bi dago bi ma le he mo he mi ho le bi tesen ho ma le ze bi ha cho le kebi
igo over pe bidrunya hori le yan bia igo over drunya hori da pe oya bima legi le repron bia sahankin mo no ta hu sahankin ne pe bi hankile yigale da drunyere bima dulele rebo internet yi mo pe bi le ne se wori le he jamata mo oni Ghana la oni Côte d'Ivoire la oni Libéria la oni France sakor la Afrique sakoruti la ibi Europe sakoruti la da bi pe bia kan wori pen kota ko pen krenbo le gigon re lo he brun sakor pe nde her lo he da pe ma dule yon ta pe bu yoni her lo he Europe da ho pon comment le be no Afrique sakor fa digale don ta ne bi kan don ta ne no bila bi mi hoti her de mo ason sobre ho oya berda go boma lewi bo ha ki on pre on fu oya bo dali yegu pre on fu le homa les ay drunyere ho hanki oya bita ko le dali pre on fu le bigu sobre ni drunyere pe igo bre pe oya berda dali go be dali oinda na sakewe igo yo han dali le yambota on dali le yambota le dali yambugu so le dali le yambubu hola ko le han zay drunyere le drunyere repe le drunyere ho on oi be de no yebina ere he drunya hanki ho le bia da go ma le be dali igo ti pre on fu le yegun homa le gi be mo homa guyon tari le yegu homo zai yugo poko bo han le kebe bia yin ho sede Daniel hindal yegu muru a hondal yegu jamare pe ho yokore le yegu homa le siere jamare ponkon a bia yin Abraham boy dal joy me Abraham da go hondal yegu le yan loti hose kapa hondal yegu pale nya Sodom le Gomorrah pe bia nyei de ho tangre le bisu ko ho ya bia da go be ma le he ye dali so be dali jamare ho nguri le homa le yin ho be bima dule le ya ason so be ho here pron boni si re helongo kira segar mun ho bima dule le yego bo kurigiri here bre da go bo ma le bo de here yego bo kurigiri ho lai le ma le ho za le ho gun ho ya yimbon yego bo kurigiri ho here ni yego mi ho le bo kurigiri pron fu o da ho ma le ho ha diga le da bima dule le bia yego ho ya huti dale kuri bia ho ya yego titi dale he kere yo bia boyire ho ya yego tida le ma le he kere yo wani hon sibile sabi bo mum bobugo mom mebe kanga bi kale ne mlembe ko sene ka wono bia dago bi he yego bobugo abia ho ya yego huti da le ma le he kere yo ode inde be dale bi tesen mo le ho ya bi bu un sai kersen wani pra on fu le bia dago bima le mini drunieri le ma le wi drunieri ho hanki e ande bi he mom yugo bra mi moy ba hele bole onem drunye ko onem bra ta bra gben le gu drunieri bere drunieri be kura ye drunieri bere drunye so bere hanki ti so le vota gwen le bonim bre hwi a si andi go vero la hele mom karamo se on ya le ala pali le dulele drunieri ho ile fia le hina drunieri riwe mo drunieri riwe ko na rulebe fu ho ya bi ma le nu wale here bigu so bre bo he ne lo ngre bigu so bre me bigu so bre ni ha ki ne lo ngre no bia da go ya bi gile bi ba nguni we amu bi ba nguni we la le be ho ya bi he ta ho ya bi dali yego bila ho ya bi nu wale le ha ki lo gubo ta ho ya bi dali yego bila ho ya bi nu wale ho ha ki gubo ai bi dali yego bi ho ya bi he on pa le fraka ka ho ma le ne si drunieri wani bia kristo bre bia yego ho fuka ho bi he on le here bi nu wale pre on fu le totogo ni wale nyako ho ma le ne si bo le fraka ka homa la nisibo le gon le hono ngo hege homa la nisibo mom bi ma la nisi hen ngon de bi singale yegun mango ko hu ya bi le bi hebeda inji wo weredi mo ya mi le ma le gi inweredi inji wo weredi mo ha mi le ma le gi inweredi ha dan sakawe pero fu bi ji wo weredi ha dan sakawe bia bi un gar le zon yego ko jengon bia he ha kiti so ngwe ha dan sakawe bi un wan gar be zon kasori le zon yego ni sibi le zon yego ni korbi le zon yego ni hebi pe bi to sengwe ha dan sakawe bi un wan gar le zon hani bia la he ha kiti so ha dan sakawe bi un wan gar le zon here yegon be hoya bi heda bi so bre hoya bi ma le nugole le ma le dali bi tesen mo le honya bi bo un se kresen wai no bi re bokra le be damni le be ze wo ha chomo e me le bi da go bo ze bi ha chomo le bi da go bi ma le be ke gan ai bi sra na genelo re bi akara ke bi ha le be ze bi ha chomo le ke bi mo re bi da go be ze le ya bi he ko so a mangugo bi a ze bi he ko so ba ha chomo cho amam bi a ze bi he ko so ba ha chomo bi ha wale bo ma le ze bi ha chomo ba ne ke bi cho bi sra no ndoke Jesus Christ hondoke le mo mo za yin wo ha chomo le ke wo insra ni yegu mi le da pa ama le ze ha chon le ke are en ze yin su ka so bo ha chon le ke be ho re ho guti pale yan da go e ma le he insra ni yego mi le ho bubu kuriso o de bi guso ha mo le yebo
ende bima le nuwale mo le ma le ze bizo kaso ha on le kebe bodu lebe le mi ije yan yo bare ko mi bo ke le yan mo he un gar jo oson kaseri mi ho na se ke pa bo he wada guri ngar jo pa ha hele bo yegu mo le ho he guri lu mu wa ni sa wole he ko wan wa he duru hore fai fu wa son kaso ko wa no wa siapa fu he to ko no sa son kaso fu son kaso ko no pata mi ko ono he wala he son wele ho ya ngole ma le kere wala ko wa son kasai he o son kasai ho ni to ko no ho ya o ngole ubi u ke umnyol mu wa ni se he ni ngolem kella lo pata o son kaso ma ko na mi ho ne pe dahlela kasulela uye ho bango mi uke yo nya wazon kaso barko boye ke yemi la yango here hoye na hartam na ho bo hele uwi o he mu yoni mi yegu mu pon igo ber ba ko wi a here wala he ge sekere hore hala he ge sekere ho on be guse ho here pra ho he ebom here pra ho he ebom afangani ho aswani ho an he gon jikaw yugo ber pe bo mini an ko ko ngo be kere sin here bo hele ho ko ho ko fai here bo hele ho ko ho ayo ngren mo ti bo karo na ngwe ba wi le go ber pe bu shu era on la le he en brago yugo bre pebi abusi boy le so busi bo pe ngule sangwe bigia wo bre pe bo zo ho alda hini ko ko ngodu mo ho ka kai gro mwe ho ya di osinyu mwe re ho ko yo gole gole sakon re ho he le ho lo kei hunti wo pe bo mini da busi mi no pata pe bozi ro la no bokole wanje mani mi u kei le yan yugo bre ko mi bo ye kei sa ka wele yan bo kei kire le yan bi duru yan hori fai le bigi le bi ya bi sra yi gun bo chungu fi la yi ho pe mi yo kire sa amen. Yugu soro he mole yebo da bedi hekerese Cyril bogiwalogo hekerese Cyril hinigu Jerusalem bogiwalogo re bedi da Cyril hinigu Jerusalem moi on he évêque ni Jerusalem re Jésus on pile là wuruko kem sambe le kem tla hokra digrembo a on pe wuruko kem sambe le ipuna le trotala ipuna le trofri re professeur on pe repre sura bomno nde Jerusalem ho he sako he ason Christi bo sakrebe he ason sako ason catholique ho sako hagbe ni here ho ason sako hagbe choy awande Cyril no ni le Jerusalem bi mandule ho évêque ahene dago on he un pouco abosa idale yon here bo angre ni kama ba he dalon kere sai men la he ason he on pe de Jerusalem da ko ha he kere ho he mu Jerusalem ho ile kale he ason men pe on yina hombio hole wai Cyril da go he un pouco ho ito prigo era para ho he évêque ho ito prigo pouco igale ho he on le ma le kwa bere le boy nya sinaka ko hore le ason da kirangere hoka ya go imbon hindago no gole hotri le de homa le kire wai da bia he mi da kiran yegori bia he ge suko bla hotabo o he buka za obre boda kirango bangre ay gilsa ni se Constantinople ko da kirango bangre here son hore here bia he son ko da here monseigneur be le bi he da go no gole le here gon bodu here da sirasna kakam pelo homa le tubo aba sa hono to prigo hotri wa sa hono to prigo ban ko igale le ho he yego le he yego dindi le gu yegondi le he dembodini le gu dembodini le he zono bokra pe me da kina sonneri here heta here he here ni sino ya tangon here he boaza obre boason le he catholique ni mpe ho nugole hotri le yugo bre ma de diti kersa ngale ha ho dan tembe le da kina ngre ha gine ho ani ho ni rom asi ho he suko sambe here monseigneur Cyril le ni Jerusalem here han wole da kirangere hotri ho bo ka hotri le gbere ahushu ahugu bo eve bo sacré bo hu di vekre ho le ya za kona kore suko sambe ho suko sambe ko segere hore wan le ho be madu le ho yin wur ko nun de sita here pra ho di re gbukure le he évêque bo Cyril dago homa le nese hokrigol le gogarijo on he ho he mu ju
le ya la fa hutubin le ma le Seneca le Christine ho heyego haminigi a henda gomo hom Seneca yugo bere he catéchisme kese gala yambe ha de bonu kai mi honi boto ko gren jo o he mom hele prom bossa monseigneur VVM a he mom ho nga sakarelle bonu wa kai fe ye henda go hom Seneca po ko brei asubo ko pe bere la asubo ko VVP ha Seneca be po ko le boda kira ngo ma ligina le bo kambo asubo ko nga le ma litun o de bi ko bre he krese Cyril le go Jérusalem bo he on lo be dali bi te sen mo lo go Cyril bo dali go mo le sale so bre pe ber la he yego bo honda catéchisme bre pe ber la Seneca da le ber da go bo ma le Seneca ta kira ngo dinire le bo ma le Seneca da kira ngo dinire abia da go pa le bi da kira ngere here bi Seneca hore ho ma le he da kira ngere here go yego bo kengo da bi Seneca zongo we lo dan le here bi akurgi here de bi Seneca la bi pan le here bi akere bi ajaba bi here ho ya bi Seneca oy here yego du le bi Seneca le yego bre bo yungu suko here ya bi ma le Seneca bi dali bi te sen ho ma ya bi here unse Yo, bigus cobre de près un gasolement et un lin cabre on prend père Radio Nationale Catholique Relais Saint-Paul Goudou moi here un carom mon bio mo yego hum plebro la biadago akobi ma ledo yego de chiko akobi ma ledo bigus cobre ro de chiko akobi ma ledo biko yi cobre ro de chiko nde bi fonde mo hodogo hom bio 49 64 02 52 48 90 70 51 et man les vocabulaires hombio les man les para les radioré les para les enzon ka sobre breko les man les prele yambe yego hira go tiko hope hotem les hombio mo et man les vocabulaires big pre bigu sobre ni ango nyanga mam les bi paroisse Sacré-Cœur les ni turu sangue ipe big pre ba jasuli mom here bre dago mo le subi kili go henyugo fider ni krese aho he wawa ouais ana sakebe biahelele uma le uhehe le yole wa hom hem ba fanga wa mo ai abi fifi yo ho ana sakebe jo wai ba mini yon bubu ba mini ti David benye he fifi ya ahin yego la leti bo hana mo bre bo kra di gon ne de ho ense o de bi pre bi gu so bre nyango mam ale bo herle ango her bum bi paro asre di fini a heri repe bo mali sura yiro kile ko kresai bi pre per ba jasuli bre ma le ile da bori abusu bi kile ko kresai a bi dal gire ho ma le he fine a pon ke ba in croix pre bi per wolo François le pre bi per Frédéric Beaufort et encore il voit allô yo ne mi ji be fon ne ha go ma yo de yo bre bo fuga allô baba gwalo yo mi ji ha ma le wodi ci ko ho koy de be ya yimgon be kan gro ma le ple nya krajan la krajan yembe ko nga abre fa de be ya yego de ni dugo vida ngara ba wi yego ba jasuli mo amen na do kada mi digda lo mo le do ko le driare bona he cha ke yo wa ko oye hobe terfere de herawe hobe ko de mi tere chiko akwen yo ba de mi tere me se mangil hoka le Valentin mo de ni so pil fal bakabro te yo ya di be terfere creo ya sur Valentin bigu Valentin la bigu c'est Jean Jean la ne bi ango sapli ne voka be hombiom hobeko o he kire hobeko a he kon ko hobeko mo mele bigu so bare an de bi he kire le homa le bebi le ma le bi bayi en de bi he kire yo allô ba yembe ko kabere uke ni hwe wa yegudon David yembe David milim yo febro wa jamne tinno gere ko yabe on bi le kabe lom ne kere lu e bi aso so bere le be ma
le masunyo ba kiligo aso se bom wala yo mani yokubu bindi be here lo ngere era e kala da so se lo ason se le we le ha bi e yugo berniu to da he o memo a he we wa mai panga le masunyo ba kiligo oui e gi chuo bi pere ba kambra fe le pere mi ase Moïse Marcel le mi ase Nestor Afavam le pere Malagaso Boka le ko foso Boka pe mingi ko foso ko kengo bom ko David oba milim ñu fe gro ba belege ay baba taki milim ñu ma fe gro na bila bisi ho sumo dabiya ngon ne ka be kawori akon ko bata ki ka be kawori akon yo le près bi c'est David lene sapia ouais on he be radio roya san be beti David le près bi c'est Gustave hinda ko kati le pas bi aji wo kyo ilo abiji wo yon ko on bi ango sapia fin yego braga ho ma le ni si le bi ti sapia mo le près yani he kengre fin pe zere so kalom so dame so allo bagwalo allo beka allo allo mi jo ya bi ne on da ke mi ji ha ma le camera on camera lai le 49 64 02 52 48 90 70 51 rien vous capitez les ma la yebe le ma le parawori di ko bi pre allo bagwalo embe amen Amen. Di mana ibu ngube ya kahumpa lagi. Amen. Jika betul terasa wala yang wala, yo berani harapin bope. Bigu se shal kili hinne fai. Oh yo, nekre roba mangli pascal lagi sepinya. Nekre full blan la dianve. Nekre di angogona so bon yo nekre roba meleke. Oka. Era ba kambra ni kutu di sejram pe la nekre. Yo. Bigu so bre, ouais. Fala tembe ya bi le ya abijan la ka amani bi gebete minute bla bi dal shalkir le waya minute bla pa le bi maleti yonta le para ye le ji le bia allo baba yembe na bre mela baskula barakudu wale ande baskula brakodi ako brakodi bi bla ego admu guta be yora yo brakodi ama vinchengo yembe fimba et fi wuti lo fuga bem yo yego hu hiro bosco bele body chiko mun da no gora in the prom ko no ma sa di lat ma sa di wa ha amen ko do san hu malai in the pana prom ko ha me no gen dat ko man ki hen mi lik amen ko iri wa ma na ko amen da man ni ko da ikine te ni ka amen Train da sule mun no gere na na do prom fu ko na la amen Bosco Charles Kile au moins il y a minute blapa mo ñowe ko ko kala ho le voix le bi male para le hene habité tem hore pa le male pre bi so brani pe cathédrale Sainte Odile gudu wa hire bi gubi yango nyanga ma meju abi bi paroisse Sainte Odile fay he ñu ho ben halle bi ke dago le he dal go fay le bi berger adu Bruno le do le unsen ha yugo kam le mi yugo le gina ganga hole unse kirse mu go la ho e wa dago he yon hinigo aya he yon ne pe dago le here o he dam le bi go huma la ho dabre le bi he pe wala la ko ma le pe wala ni ko ko la bo ya ni amen le bi ngere man ni dunya amen ni dunya de ni la le tere le bi he pre le bofu le bi ko ko he amen le ko video so rappelle na dabo a point ko mi sa pa ba ko ko me to wala ko ako ngam so na dabo ko gimere so pa yo ko kama so yo boka be pre bi guse ne ba hum bi omuno mi gi bi gina bo shal kile